sa Jeremiah 18. 4. Nagaingon siya, kung makita gani niya ang usa ka kulon, dili mayong pagkabuhat, iya kining usbon pagmasak ug hulmahon ug lain. Sa 5, nagingon diri, unya giingnan ako sa Ginoo. Sa 6, dili ba mahimo ko kaninyo katawan sa Israel ang gihimo ko sa tighimog kulon? Kamo nga niya sa akong kamot sama sa minasang yuta diha sa kamot sa tighimog kulon. Ako ang Ginoo nga maoy nag-ingon ni panindog ta para sa pagampo. Langit noon o balaan namo nga Dios. Lord ning mga taknaa mo jud kang pasidunggan pasalamatan sa tungod kay ikaw ang Dios nga mo'y nagmugna niini karon nga kahaponon Ginoo. Amen. Kami mahimong magtapok aron na usab maghisgot sa imong mga pulong. Lord, kini ang among kalanon sa among kalag nga diin mahimong makadasig kanamo o Dios. Mahimo nga ang relasyon Ginoo mahiduol kanimo ug mahimo Lord nga among pagtuo mahimong mukusog diha sa pagtuo namo diha kanimo. Salamat amahan nga balaan. Ning mga takna ikaw ang Dios nga may magapamuhat. Yes. Ako ang magaistorya Ginoo apan imo lang kong gigamit. Yes. Ako nagaila Lord nga kung wala ka motabang wala gyud Yes, ko'y Jesus. kahibalo Ginoo busa. Karon nga kahaponon ang gusto nimo ipalitok Ginoo ilitok kini Yes, ipalitok Ginoo Jesus. ginamit ang imong ubos nga alagad. Yes. Salamat amahan nga balaan sa tanan ng mga naminaw, sa tanan nga mga mudawat nini nga pulong Lord. Mahimong madinawaton Ginoo, mahimong isuk sa kasing-kasing kunahuna mamunga samtang nagkinabuhi nining kalibutana Ginoo. Yes, Jesus. Salamat Lord God, ang imong gahom ay magatabon nga bisan ang mga distraction buhat sa kaaway. In the mighty name of Jesus Christ of Nazareth, dili makaduol ka na. Yes, Jesus. Mahimong successful mo tunhay imong pulong hangtod sa Yes, pagtapos Lord. tungod kay ikaw mang Dios nagauban. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen, amen, amen. Sige, magapahilo natin sa pagpanlingkod. So, kato nga verse mga igsuon, moto ang atong main, but dili ta mo kuha dito nga kani akong passage karon na dalon mga igsuon kining usa ni siya ka kana ginatawag og kana bang sa history sa daan nga sa first book jud nakasulat. Hallelujah. Kaning Genesis chapter 37 to chapter 45 ni siya mga igsuon pero ato lang ning i-summarize kay si maabtan tanig alas 7. Para si Pablo sa una ba nga nahulog si Eutico kay perting tag-asa magwali. Pero salamat sa Ginoo kay kitang tanan isayod ko nga nakabasa na ta ani. Sa akong pagbasa, sa akong dili kay pagbasa-basa, sa akong pagbasa ani makaingon tag sa pagbasa-basa tungod kay kapila na gid nako ni balikag basa. Lami jud kay siya nga mensahe mga igsuon nga atong kana bang ikinabuhi o atong tagamtamon ang pagkamaayo sa Ginoo. Ako ni siyang giuluhan og living in God's purpose. So gibuhat as Ginoo, kay ang Ginoo mo jud nagbugna nato ato mo jud gituohan, di ba? Amen. Dili lang kay ikaw buhaton ta ka, inaani lang ka. Di ba? Doon ay mga purposes ang Ginoo nga nung gibuhat na niya. Mo na nga magkinabuhi ta, kita nga na sa Ginoo, ginatawag pa nga mag-alagad sa iya ha. Kana bang magkinabuhi ta nga o magpuyo ta sa kinabuhi sa mga plano sa Ginoo, uban sa plano sa Ginoo. Hallelujah. Mabitaw ang Jeremiah 18:4 nga nag-ingon siya nga kung ang sama ka sa magbuhat og kulon ba na kung dili mayong pagkabuhat kung gibuhat ka sa Ginoo nya dili mayo usbon niya nya dili ra ba lalim ang pagdugmok, di ba? Kanang madugmok ka in time sa kanang weakness anang mabroken ka ba kanang ginatawag nga madugmok ka dili ra ba lalim kanang hindi siya kamo sama sa usa ka lapok nga kanang sa yuta nga kumuton pag-usab. Dili ra ba sakit ba ni kumuton kana bisag kusion lang ikaw nga gikumot bro ang imong kinabuhi ba. So sama sa ingon niya, sama sa nagbuhat og kulon na kung dili gani mao nga pagkabuhat, iproseso ka sa Ginoo. Mo nay purpose sa Ginoo. Hallelujah sa to kinabuhi. Kitang tanan nagkinabuhi sa kalibutan, mga tao sa Dios nga pinangga niya o gihimo niya sumala sa iyang katuyuan. Amen. Doon na gyud siya tuyo sa matag usa nato ka kinabuhi. Kung ang tao
dunay tumong o katuyuan himuon niya kini aron ang iyang plano matuman. Apan ang tao nga kanang madali-dalion dili moagi sa tamang proseso, mao nga ang ang katuyuan niya, iya yung kaugalingon iyang ipalabaw niya, ang iyang kaugalingon dili siya mag-agad sa plano sa Ginoo, dili gid na mahimo o laktod nga pagkaistorya dili gid na niya makabot sa iyang purpose lang. Kung ang Dios naa nato og nagkinabuhi kita sumala sa iyang katuyuan, aduna kitay kadaugan nga maangkon dili ta magmahay. Hallelujah. Ang Ginoo nagingon sa Jeremiah 29:11, "For I know the plans I have for you, declares the Lord." Inay nga mahimo kang alaot, himuon kang mauswagon. Hallelujah. Itong tan-awon ang kinabuhi ni Joseph the Dreamer. Siguro nakaila man taani. Kana bang sa 17 anyos pa siya, chapter 37, damgo si Jose nga mubaw down sa iyaha ang iyang pila ka igsuon. Mubaw down sa iyaha ang iyang mga igsuon. Nya kani si Jose pinangga sa Ginoo. Pinangga pod siya sa iyang papa. Hallelujah. Sa verse 22, laktod nga pagkaistorya gikasinahan siya. Kay nagdamgo lagi siya nya may kaisa nga ang ikaduha niyang damgo nga apil naman iyang mama o iyang papa. Mubaw down sa iyaha. Ikasab-an gani siya. But ba nimong ipasabot nga moapil mi og kuan sa imo ha? Hangdon ka na mo. Hallelujah. Sa verse 22, giprocess sa Ginoo ang iyang kinabuhi. Nga nahimo siya gobernador pero dili diha dayon. Mo na nga pagsugod bisan sa ministry nato, sa to pagsugod, magsugod dito sa gamay dili to magdali-dali. Amen. Hallelujah. Tungod kay giproseso sa Ginoo nga atong mga kinabuhi. Mahimo pud tang panalangin ngadto sa uban. So tan-aw na to ang giagian niya. Sa verse 22, unsay nahitabo? Gihulog siya sa balon. Kung atong tan-awon nga patyon nga niyon ta siya. Di ba? Patyon man siya giplanuhan man siyang patyon apan si Ruben nga ilang magulang. Ingon nga dili lang nato siya patyon kay dugo man siya sa atong dugo, unod sa atong unod ana siya. So laktod nga pagkaistorya, gihulog siya sa balon. Patay gyud tato siya. Pero sa diha nga giprocess sa Ginoo, gituyo sa Ginoo nga nay moagi nga mga taga-Ismailita. Gibaligya siya, niingon siya, may pagpangwartahan na lang nato instead nga atong patyon. Atong gibaligya. Gibaligya siya mga igsuon. Tanaw na to ang process siya. Og dili ilalim kanang ibaligya ka. Ha? Human siya gihulog nga siya rang usa didto. Wala siya kauban, alimuot. Ang ato mga kinabuhi susama ni ana mga igsuon nga usahay, mahulog ta ba? Ihulog ta ba? Ilag-ilag ba? Bisan sa ato lang mga parinting. Hallelujah. Sunod, gibaligya. Paghamag baligya, nahalin. Pagkahuman og baligya, nahalin. Pagkahuman siya pagkahalin, gilimot. Ano man, nagpatay og unsay gibutang sa Bible? Kanding ba to? Turo nga. Ito, karnero ba to? Kanding to diha. Basta kay nagpatay unya pagkahuman giingnan niyang amahan. Patay na ang imong pinanggang anak. Ikaw daw ilimo dili lalim. Lalim ba na mga igsoon? Hallelujah. Ang unang punto diha mga igsoon nga atong tan-awon. Nagingon diri, trust on His process. Hallelujah. Sa panahon nga tinglugnot ba siya? Kung ang tao 17 anyos na may buot ni. Yes, voluntary. Pwede naman siya musukol, makapatay lang siya isa sa iyang igsoon pero wala. Wala siya, voluntary siya, gibaligya siya, nahalin siya, gilimod siya. Wala siya kabalo siya ang kinabuhi. Letter A, face it. Kung nasa struggle sa mong kinabuhi, karon naghimo gibaligya ka, nahulog ka sa balon, o naglibog na kagun sa imong buhaton, ato ba nga? Hallelujah. Gituyo sa Ginoo aron ka maligon. Amen. Kay sama sa kulon, iproseso ka sa Ginoo sa maayong pag-process nga maayo kang tan-awon. Hallelujah. Himua nga magpasalamat ka sa Ginoo. Negative turning to positive. Nga pwede dai magpasalamat bisag ibaligya ko. Ang pasalamatan sa Ginoo kay nganong wala siya patya. Nahimo pa siyang napuslan.
Hallelujah. Mao nay motibo nga gitan-aw Tinuod. sa akong mga panghuna-huna lang nga gitan-aw ni Jose. Ano man, matag adtuan niya kung tan-aw niya mo ang chapter 37 to 45, si Jose pag abot niya dito gipanalanginan ang balay pati ang iyang gipuy-an. Tanawan na to ha. Himuon na lang nato nga magpasalamat ta sa Ginoo kung naa sa struggle ang atong kinabuhi at ubangon nato kay mao kanay tuyo sa Ginoo, mo na purpose sa Ginoo aron malig-on ta. Amen. Sama sa building mga igsoon, kung dili na siya i-try sa tanawan karon ang linog sa Jensan, gitryan sila dito, hugmak. Troho na po to. Troho na po to molde. Tinuod. Di ba? Kaya kung nakalabang tong linog, di naman tutrohon kani. Tested and proven yun eh. Kaya gilinog na nig magnitude 7.8. Hallelujah. Sa mga nahitabo mga igsoon, ang Dios nagtan-aw kanato sa matag usa. Bisan sa nahitabo sa kang Jose, ang Dios nagtan-aw gyud sa iyang kinabuhi. Letter B. Escape. Face man tong una. Escape. Ang gi-eskipan niya diha mga igsoon, katong tentasyon sa asawa ni Putipar. Sa mga tentasyon o pagsulay. Hallelujah. Mo escape ta diha. Ang angayan atong atubangon at atubangon, ang angayan atong likayan, likayan. Hallelujah. Maman kag simba, naman jud kay mga amigo, mga Palahubog. mga inana ba? Manay dapat natong likayan nga. Goy. Kung kaya na to ang gift ni Pablo nga kanang dili lang magpakaisog jud ba nga muling ko jud diha sa kuan. Kaya. Kaya ho na to pero initunol kay ang respeto man ko na ilang kuno, respeto. O wala naman ka mo respeto sa mga salika kay pastor naman dai ka. Ba? Escape ta diha. Pag abot niya dito nga gibaligya siya, gibaligya pa gyud siya kikaduhang pagbaligya niya. Tanawa ra gud sa chapter 39, nahimo siyang naulipon, nahimo siyang katabang. Pagkahuman, ang pag-process niya kinabuhi, dili basta-basta kay human siya nahimong katabang. Katabang dili ba basta-basta no kay imuhang lihok, imuhang kanang ulipon jud ka ba? Pero ang giingon sa Ginoo gipanalanginan gihapon niya ang balay ni Putipar bisag ulipon lang ug nahimo siyang head sa mga katabang. Tungod kay ang Dios nag-uban kaniya. Manang sa imong nahitabo karon bisan pag naulipon na ka ng mga kanang ginatawag nato nga kalibutan sa pagtunglo sa kalibutan naulipon ba ta karon sa mga gadget, mga pwede na to na-iskipan. Naulipon naman ta karon. Dayon human siya naulipon gipasanginlan. Di ba? Girip ko ni Jose. Anak ba ito nga kuhan. Samtang kuhan kayo nahigugma. Anak kuhan sa naipog siya nako. Pero ang tinuod, gibali. Yes. Gibali ang istorya. Very good. Kita niyo ang senaryo diya. Usay sa atong kinabuhi, usay mapasangin lang ta ba? Pero ang atong motibo ra bagyod ang pagdahig ra gud paghimaya. Sige. Amen. Hallelujah. Usay mapasangin lang ta. Pagkahuman ni ana nabilanggo. Nabilanggo man to siya sa balon kay, di ba? Bilanggo. Di man siya kalusot. Pero lahi na po ni nga pagkabilanggo kay nairihas. Apan ang plano sa Ginoo, ang purpose sa Ginoo, nagkinabuhi lang yun siyang matarong. Unya, nabilanggo siya, nahimo po siyang leader dito sa mga nahimo siyang mayor-mayor ba? Bilanggoan. Kung tanawon nimo ang senaryo, o basahon nimo ang chapter 39. Hallelujah. Ang ikaduha nga punto, trust on His promise. Primero, trust His process. Ang ikaduha, trust on His promise. Ang wala niya nga ang saad sa Ginoo, gipangga man siya sa Ginoo, gihimo man siya sa Ginoo nga giproseso. Mao gyud ay gibuhat ni Jose mga igsoon. Ang una, trust on His promise. Ay kahadlok, show your talent. Amen. Kung ikaw magwali ka, ayun na natanawa ng mga pang-istorya sa tao, ay wali ang mayong balita. Amen. Dili man kaangayan, ikaw ba rin nagbuhat na ako nga di man? Di ba? Dili man kaabagay diya, kamo ba rin magbuot? Nga mao man ni akong ministry, nga gihatag sa Ginoo. Mao man ning nabuhi ko sa purpose sa Ginoo ngayon ani. Aron dunay mga katawhan nga magtan-aw nako, wa mo ilabot kung di mo maminaw, bahala mo. Pero ato silang panggaon. Amen. Wali ba nga pagmaymay nga pagpangga nga dili lang pud nga kinasuko nga ug di mo tuo ato pug rayong Correct. dili lang pud ta
makig-debate. Bahala na sila. Basta imo diha ipadayag nimo ang kamatuoran. Show your talent. Ipagamit sa Ginoo mga igsoon. Pag-abot dito sa bilangguan ay nagdamgo duha. Katong nakasala kang paraon tigtagay og bino og tig himo og pan. Bato, mao to siya. Karon, iyang gishow iyang talent. Tungod kay naa siya ay paghigugma sa iyang isig katawag ang Dios naguban kaniya. Nakita niya nagmugtok. Iduol niya. Sa may imong murag na balisa man ka ba? Kung tan-aw nimo ano siya. Ingon dayon siya nga nagdamgo maguko niya o kasabot sa kong damgo. Iyang gihubad kay mama yang talento. Mamay purpose sa Ginoo nga naabot siya dito. Di ba? Iyang gihubad paghubad niya ikaw ibalik kas paraon sa tigtagay og bino moabot ang kanang sa ulog, nay sa ulog nga pagabuhaton party. Nya imo kag tigtagay og balik. Pag-abot sa tulo ka adlaw. Pag-abot sa tulo ka adlaw ikaw pod kay nagdamgo man pud siya. Patyon ka ang imong ulo, ilungguan ka sa imong liog, ibitay o ipakaon sa mga mananap ang imong lawas, sa mga langgam. Tuon man mo'y nahitabo. Hallelujah. Unya, naghulat siya og duha ka tuig, niingon man to siya nga og kung mahitabo ka nang balik kas paraon ingna nga nako diri napasanginlan ra ko ha. Diba ning ana siya? Pero ang gibuhat niya sa nagsalig siya sa saad sa Ginoo nga mulusot yun ang kamatuuran. Human sa iyang pag-show siya ang talent sa letter B, nag-stay humble lang yun siya. Pag-abot sa takna, nagipatawag na po siya sa paraon, kaya nakahinumdom na katong kuan ba? Lalaki nga tigtagay og bino sa paraon. Pag-abot dito niya, naibatan-on dito nga nahimong ulipon, unya nabilanggo. Diha pa niya gisugid mga igsoon pag-abot niya nagatubang nga siya, wa niya gitulisok. Ikaw ha? Di ba gisaaran ta ka? Ikaw di ba giingnan ta ka nga bantay lang kasi ako ha? Wala man. Stay humble lang siya. Og sa dihang mabasa nato na diha sa 41:33, sa dihang na nahubad na niya ang damgo ni Paraon. Kabalo mo sa damgo ni Paraon? Nga ang pito ka nating baka nga payat ang tambok ikaon sa pitong baka nga niwang nang ikaduha ang uhay mga niwang mao hinoy nagkaon po sa mga tambok wa siya makasabot kabalo mo ato nga dili to basta-basta nga pagpatawag kay ngano man ang salamangkiro nga dili makahubad patyon man ni Paraon. Gabi ka ha. Pero ang pagproseso sa Ginoo kinabuhit ni Jose sa iyang pag-ampo sa Ginoo, sa iyang pag-trust sa promise sa Ginoo, nahimo siyang stay humble ug niingon dayon siya sa duha nimo kadamgo usaray. Unsa man? Usaray kahulugan. Saray ka ha. Moabot ang 7 ka tuig nga abunda ug moabot ang 7 ka tuig nga gutom. Ningon si Paraon unsa may angay na kong buhaton? Wala gyud siya ning representar ba nga ako buhat akong kuan? Buhat ako sa iyang pagkahambol ningon siya pagpili tao nga kasaligan. Pero sa tuwa karon baliktad man. Pag makahimo gani tao mga maayong buhat sa labi na sa mayor, sa gobernador. Mayor pwede ba nga ako na lang diha kay able makuha na? Oh, di ba? Pero tan-aw nimo ang senaryo niya, nagstay humble siya, nagtrust siya sa promise sa Ginoo nga panalanginan ta ka. Humble lang ang iyang heart, wala siya nagpataas siya. Ako na lay buhat kay ako may nakasulbad sa imong damgo, wala man. Kung ana ang motibo sa tong kasing-kasing mga igsoon, pabilin tang humble, wala ganin niya giingnan nga pagka himo naman siya ikaw may nakasulbad ani. Wa ko din mas Paraon niingon raman nga unsa may angayan buhaton. Niingon raman nga ang Dios magpadala og mag-imbak mahimo kag isa ka tawo nga kasaligan nimo nya. Mo'y mag-manage unya. Magtigom ta sulod sa 7 ka tuig nga unsa? Gutom. Sa kanang abunda pa. Pag-abot sa ting gutom, mo to itong release. Yes. Wala man siningon ako, buhat ako, kay kabalo ko anak. Wala man. Ulat lang din siya. Nagpaubos lang yun siya. Kung nakita ni Paraon ang iyang humble heart, process lang yapon sa Ginoo. Hallelujah. Gihimo siyang gobernador. Pagkahimo niyang gobernador sa iyang gibuhat sa tigtagay og bino, di ba wala? Ikaw naog dito. Balay ka sa bilangguan.
Kay di ba giingnan takawa jud ni usahay manggod mga igsuon. Doon na pa sa tong kasing-kasing ang pagdumot. Tinood. Hallelujah. Wala man siya nagdumot. Nagstay humble lang gid siya. Unya ang lastly ana dili kita mabalos. Tinood na. Sa iyang mga igsuon, nakita niya nga Ang porag yun. ang iyang kana bang murag gitamay gid siya maayo siya mga igsuon. Siya nakagpatyon unta siya, igsuon siya. O sa literal nga mga tao karon makahimo baka ta anak. Naapay makahimo anak nang magbangi sa yuta. Nagpatyon unta siya. Karon nakita niya yung mga igsuon kaning abot man gid ang gutom sa gibalusan niya pero sa maayo nga paagi. Amen. Yun sa maniya. Ang kwarta nga ilang ibayad, ilang ibalik. Pasubraan ang ilang mga pagkaon. Karon na sinati ni Ruben giingnan bitaw tamo, mao na niya atong gaba. Tuo po siya gaba sa una. Mao na niya atong gaba lagi. Ito ang atong isuon. Aji kang Sinsya to. Aji kang Diba? sequence. Mo na nga sa tuwa karon, pwede dayta mo balos. Kanang wala nagpakaon sa imuha sa una, pagkaan ah. Tinood na. Kaya mabot ang panahon, makonsensya di ay. Tinood na. Huwag kay sakyanan, niya abog-abugan. Dagang dagtan Niya sa ba? maayo. Pag ikaw na pwede sakyanan, niya siya nagubaan. Ayun, labhi, tabangi. Ay, naon sa man na. Na ba? The test of your love. Balos nga, insakto, dili, balos nga, dili, maayo. Mo na gibuhat ni Jose mga igsoon. Grabe na. Kunya sa last verse, ana, sa chapter 45 man yata, o kung wako masayo. Sige daw, basahon daw na to, pangitao na to. Diha. Chapter 45. Saan ang verse? Genesis chapter 45. Ang verse, ana niya, murag nasa 3. Tabangan na to pangita. Ah, 3 lagi. Unsa man iyang ingon? Ha? Miingon si Jose. Sige daw. Kamu doy basa diha kung nakakita mo para matan-awan ninyo unsa kahambol si Jose. 45:3. Oh. Ingon si Jose sa iyang mga igsuon, ako si Jose. Buhi Buhi pa pa ba ba? ang akong amahan? Apan nalisang pag-ayo ang iyang mga igsuon ug wala sila makatubag. Sa 4. Unya mihingon si Jose kanila, duol kamo kanako. Ug biduol sila ug giingnan sila ni Jose. Ako ang inyong igsuon nga gibaligya ninyo nganhi sa Ehipto. Sa 5. Apan ayaw ka guol o pakasada ang inyong kaugalingon. Wala, magayit na gipakasada niya maigsuon. No man. Unsa iyang tubag? Grabe. Tungod sa inyong pagbaligya kanako kay ang Dios mao'y nagpaanhi kanako. Tinood na. Ang purpose sa Ginoo nganong gipaanhi siya og una dito, unsa siya ingon niya? Una kaninyo aron maluwas ang kinabuhi sa katawhan. Ngano man, apil man ang Major. ilahang nasod mo'y naapil sa gutom. Mana kung nagkinabuhi ta sa purpose sa Ginoo, plano sa Ginoo, iproseso gyud niya ang ato kinabuhi gadto sa pinakalisod nga pinakapuga gyud. Kumuton gyud ka. Tinood yun. Hangtod sa pinakasakit nga imo jung mabati, hangtod nga makahila ka. Og dihang sa pagbuka sa imong mata, sa imong pagtan-aw sa panalangin sa Ginoo. Kay ang Dios nag-ingon, dili ta kabihaan. Amen. Lahi ang Dios musugo. Kay kung ang tao musugo, diha ra siya. Pero ang Dios kung musugo, ako maguban kanimo hangtod sa katong bagong tugon. Siya, go and baptize. Himuang nga tinun-an. Baptizing in the name of the Father, the Son. Unya, ako mag-uban kaninyo hangtod sa katapusan sa Amen. kanapanhonan. Hallelujah. Karon mga igsoon kining nahitabo sa ato nahitabo sa imong kinabuhi. Huna-huna alang nga ang Dios nagtan-aw kanimo. Tinood na. Hallelujah. Trust on His process. Hallelujah, Lord. Kung na yung mga butang imong atubangan, atubangon, atubanga. Kanang mga tao nga way labot sa imong kinabuhi. Pasagdi na lang nagdi maminaw. Ang ayan nimong iskapuhan, iskapuhi. Kaya dili nakabagay diha. Ang ikaduha, tuuhi gyud ang yan saad nga motabang gyud ang Ginoo. Amen. Kanang mayngon ta ba nga mudaghan pa ba kami mudaghan lagi pa. Amen.
Iproseso lang ta sa Ginoo. Amen. Bitaw mingaw bitaw ni pastorano ka nang gikan bitaw ka sa daghan og tao nya maabot ka sa simbahan niya. Kay bisang ako, akong mama dito ang ilang membro pipilar ko kabuok sa Sigaboy ba sa Davao Oriental. Ato dito gamay ra pud kaayo dito ah. Nya mingon ang akong mama, kami ba ka ang ay problema o ang mga tao lang yung mga gahig ulo. Siyempre, yun ang mga problema sa ministry. Wata ka ba, proseso ra gyud sila sa Ginoo. Ginan ako nga, ano man dayo, mabalik ang Ginoo og kamura. At least, absuelto na mo kay nag-istorya man mo diya. Pero kung wala mo nagsangyaw diya sa inyong palibot, paning lang yun mo. Tinuod man. O di sila manuol, gano ba? Hmm. Sinuwi bitaw sa unang panahon. Lagi, pinalay ni Pilag mo to katuig na lang, pinandayay atong arka. Ay mo man to yung makadaas ilang kaluwasan. Walo na to yung natuwas. Ha? Lagi ito na 100 kapinto katuig. 20 years. Ayaw siya ning luno. Walo na ba siguro to? Unya kay ang Ginoo kay mo process by process man jud siya nga kanang makugang jud ka ba? Gipainit og saktong kainit nga nangliki ang yuta. Kinsa bay mo tuo nga? Mubaha. Sa dihang pagsulod na sa arka kay mo na katuyuan sa Ginoo. Manang kita karon, we are living in God's purpose. Purpose sa Ginoo nga kamo dito makaadto sa mo ha. Kami pod makabisita po sa inyo magdinasigay ta. Ano man? Lagi no? Kay Lagi no? ang istorya ni pastora ganina nagkatawa kay ming makmak kay ginan ako sa katong sa patrosinyo bitaw ikumak kanang bahalag di lang sagog ko mo muwali mak maminaw lang kumak. O mo paambit ako gamay kanang sa Sunday school. Na pag-abot dito gipawali bang gihapon ko mura gito siya naambos. Na nga kita karon nga nakasabot Lagi. sa pulong sa Ginoo. Talaga ng Diyos yun. Sama ba sa kulon nga i-process sa kita sa Ginoo. Learn to wait. Gulat lang kita sa sakto nga time. Someday ginaplano naman nga dirito kuron. Makita na. Kung makita na sa mga tao. Kaya sila dili ibol. Sila diha. Ako na diha. Pero ang kauswagan ana mo na number 1 nga moduol. Kanang nag Amen. katubang nagbaligya sa kuan ba kang Jose mo may number 1 nga ning duol dito. Nya diha nila maila nga tinuoray gyud nga managsuon ta diha sa Ginoo kay balusan man nato sila og kanang mga sa mga tarong nga paagi. Kay gitudloan matas pulong sa Ginoo. Amen. So salamat sa Ginoo sa kini nga kahapon. Ang importante nga magpabilin ta nga di lang ta maglagot, di ta masuko, di ta magdumot. Pabilin nato silang iampo gyud diha sa Ginoo. Katong mga naglabay sa tuwa. Ganina sa wa pa ta magsugod nag-istorya mi ang mangga nga lami kayo na gyud nay maibog ni tan-aw. Batuhon jud ka nga batuhon taman diha. Tungod kay naibog na sila. Mo na nga ang mga tao nga kanang mulabay nimo istorya nga dili maayo. Hallelujah. Imo lang nang iampo. Mabitaw nang kung labayon kag kanang bato labayon kag ana. Mo na part sa paghigugma sa kaawang. Lisod kaayo higugmaon. Lisod jud kaayo. Kung Kristohanon ka mo bitaw nga i-process by process wala kanang moingon ta nga si Apostol Pablo wala ko nagpasabot nga hingpit na. Yes. Maabot pang hingpit jud kanang pag-abot sa panahon. Wala nga sa atong kinabuhi dili jud kalikayan do na gyud mo trial sa tuwa, mga trouble mga inan. Ilang gyud ta maluya atong saligan ang mga saad sa Ginoo kanunay siya nagubad sa tuwa. Hallelujah. Ang panalangin ug grasya pabor magaubad kanatong tanan. Magapanindog ta lang sa mga tuwa. Langit nun ug balaan ang mga Dios. Lord, salamat kaayo sa mga pulong nga imong part sa among kinabuhi. Nga nahimo namong nakatunan Ginoo. Ang imong proseso lisod. Lord, magpabilin kaming humble. Tuo kami sa imong mga saad, Lord, nga dili gyud ka mobiya kanang Yes. buhaton namo ang part namo, Lord, kay human naman nimo gibuhat imong part. Lord, nga sa matag ministry namo nga among pagabuhaton. Ila namo nga ikaw ang guidance. Ila namo nga ikaw ang magtudlo kanang sa panahon nga maluya mi Ginoo. You are God nga
nga mag-strengthen sa among pagtuon nga kanimo. Salamat Lord sa imong kaluoy. Salamat Ginoo nining church, house church. Lord sa pagkakaroon nga mong i-prosper Ginoo. Nga mahimong church building ug ang mga plano Lord in line jud sa imong plano Ginoo dili sa among katuyoan. Yes, Jesus. Among purpose Lord nga mahimaya gyud ang imong pangalan kay wa gyud mila di gyud mi kabalos nimo Ginoo ang buot pintahon. Usa Lord among himuon ang pinaka the best kay imong gusto sa among kinabuhi. Even sa mga tao nga nagtan-aw kanamo, sa mga tao nga naminaw kanamo Lord, ikaw ang nagaproseso sa ilang hunahuna o kasing-kasing, sa ilang mga kinabuhi. Someday moduol sila diha kanimo Ginoo. Ug sa panahon nga inana, abli ang church Lord. Abli ang among mga relasyon sa pagdawat ngadto kanila. Katawhan Lord nga nakadungog karon sa imong pulong Ginoo. Namit ang imong alagad. Lord, aron nga kagabi makahuna-huna sila Ginoo. That you are God. Nang mag-process Lord sa among kinabuhi. Kung dili sila makatuo Ginoo tungod kay sa mga panalangin. Lord, ipasinatik ang imong pagpangga ngadto kanila Ginoo. Sama sa imong pagpangga ngadhi kanila. Yes, Lord God. Ipasinati Lord ang imong pag-atiman ngadto kanila sa imong pag-atiman ngadhi kanamo. Yes, Lord. We are equal Ginoo nga imong pinangga. Imo po sila mga binuhat sa maluoy ka kanila. Mga katawhan Lord nga padayon na among ginapray atagi og katumanan ang among mga pangandoy. Sa dili pa man karon Lord apan andam kami sa pagpaabot. Ug hantod sa imong pagbalik Lord. Dili namo undangon ang pagsimba ug paghimayat sa imong pangalan. Yes, Lord. Hallelujah. Salamat Lord, nabisan kami. Dili kami mahimong ingani kung wala nimo giproseso ang among kinabuhi. Yes. Nagunsa ka meron. Yes, Jesus. Nagunsa ka meron Lord. Yes, Lord. Pinaagi sa imong gugmaw sa imong gahom Lord. Nagkahimo ako mismo sa kong kakalimot sa pagsaysay sa imong mga pulong. Yes, Lord God. Sa una, dili ko kabuhat. But Lord, we thank you. Karon Lord, na inamati ka na ako, Ginoo. Yes, Lord God. We thank you Lord, na ay napanalanginan, ay mapanalanginan, ginamit ang imong ubos nga langit. Thank you, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Ini matag usa karon Ginoo nga niya. Salamat sa imong pagpasinati sa imong presensya, amahan nga balaan. Wala mi nagbuhat ani aron daygo mismo nga tao. Yes, Lord. Dili na mo ipasigarbo ang among mga kaalam nga amo-amo lang. Salamat Lord na mailagyon kung ikaw na sa mga kinabuhi. Sa maabot mga panahon Lord. Hallelujah, hallelujah. Ang grasya o pabor, ana kanamo Ginoo tungod sa imong pagkamahal. Dalaygon ang imong pangalan. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Oh, amen. Hallelujah. Balik na ko sa gumala. Kay Pastor Joliden sa puluhan ng pulong at ito sa ato ang sunod nga bahin sa atong panimahon mao ang paghatag nga malipayon kay ingon ang pulong sa Ginoo. God loves a cheerful giver. So sa diya mo hatag ta siguro nato nga adunay gugma diha gikan sa atong kasing-kasing nga mosuporta ta sa buluhaton sa Ginoo, no? So kini nga proceeds nato makatabang ta labi na nami sa kasimbahan dito nga dadaot dito sa Malita, no? Ang front ug ang likod nga building na nadaot. So it will go a long way para maka-bless o makatabang sa buhaton. Magbigay ng masaya para sa gawain niya. Magbigay ng masaya. Magbigay ng masaya para sa gawain niya. Magbigay para sa kanya. Maghatag na malipayon para sa puluhaton. Maghatag na malipayon. Hallelujah. Maghatag na malipayon para sa puluhaton. Maghatag na malipayon. Muhatag na nakasmile. Iha sa Ginoo.
walay kalipay, uban ang pagtuo. Daygon ta ang Diyos, daygon ang ngalan niya, sa malipayong kasing-kasing. Hallelujah. Akong giamyo si Brother Gistonis sa pagampo sa atong ikanapulog mga halad. Ginoo, salamat ning maong kapunon Ginoo nga nakadungog ng mga nindog nga pulong Ginoo, di kada kanimo Ginoo. Panalangin ni kamot kaniya mong gihatag nga kapulo diya kanimo Ginoo. Ug ibubo ka namo sa matagad law mga Kristo panalangin Ginoo kini tanan salig pasalamatan kay sa ngalan ni Kristo ng butong luluwas. Amen. Salamat kay Brother Gistonis. Ato ta sa atong closing song and benediction manindog ta. Hallelujah. Ato ipiyong atong mga ta, ato itaas atong mga kamot. Yes, Lord, we thank you for bless sa mga kinabuhi. Kung magpabiling kamo kanako, ug akong mga ulong magpabilin kaninyo, makapangayo kamo bisan unsa, ug ihatag niya kaninyo kini. Pagampo kita Ginoong Dios nga labing dalahikon. Dios sa una ug hangtod karon wala ka mausab. Dios nga tuburan sa gugma nga dili mausab. Lord, salamat kay sa mga pulong gamit ang imo ang mga alagad Ginoo. Nga gipadala ning dapit Pastor Joliven Roca, Pastor Salome Remolta, ginuban sila duha ka anak Ginoo Dios. Lord, ikaw kanunay Ginong Dios, mag-clone kanila sa imong divine protection. 24/7 bisag asa sila Lord, kuyog ka permi Ginoo. Kayo mong kaalam mo kahibalo Lord, ipahinabo more pa Ginoong Dios para daghang pagkatawhan masabugan sa imong balaang pulong. Bisan pa imong mga kaubanan Lord, ang mga kaubanan sa simbahan, Brother Gistonis, Pastor Macmac, Neil, Pastor Nelson, kanako mga kasilinganan Lord. Ikaw Ginoo, magsapnay ka na mong tanan Lord, kaksamigoon sa imong pagkakos Ginoo. Ayaw mi puhii Ginoong Dios. Among itugyan kanimo Father God ang among mga problema o tanan mga ginahuna-huna Ginoo sa kalibutanan Father God nga nagkinahanglan og solusyon. Lord, amo na i-surrender tanan nimo Lord God. Kay nasayod kami Ginoo na akay mahimo nga dili namo mahimo. We give you God glory, honor. Dawatang panalangin sa Dios. And now the Lord bless you and keep you. The Lord will cause His face to shine upon you and be gracious unto you. The Lord will grant you His peace, His joy, His love, now and forevermore. In Jesus' name, tanan mo. Amen. 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 Magkumustay kita, humana atong panimbahon diya sa gugma sa Dios. Gihigugma ko ikaw tungod sa Diyos. Gihigugma ko ikaw tungod sa Diyos. Kay nakita ko si Kristo kanimo. Gihigugma ko ikaw tungod sa Diyos. Gugma nga walay pagkabawi, gugma nga walay paglubad. Ataas pa sa kalangitan, alapad ka sa kadagatan. Gugma nga walay pagkabali, gugma nga walay paglubad. Ataas pa sa kalangitan, alapad ka sa kadagatan. Paliyo ko ato ipadapi ng bangko, kaya ito magkaon ta. Mag-prepare ta sa atong merienda. Happy Sunday sa tanan.
magtugtog tamak. Kantay sa para. Prepare pa ta.
Ito, hindi ka dalalaw na. Ang bagay na ito. Lang, alin mo lang. Alin na lang. Kuya si kuya. Alin. Alin, alin, alin lang. Papa, maraw, rabi yun. Ha? Akong basidan ang daan. Oh, Tao alam mo? mo? Tao. Okay siya. Lingkod, lingkod yan, lingkod yan. May nang matubang ka. Dahil kanya. Mag-beer ka. Pwede na dapat. Magsabi na bawa niya. Hindi sa nila. Okay lang. Skip na lang. Wala si nanay niya ba? Ako nagasod na po. Ako na. Wala. Baligyan niyo ito. Million. Ay, hulot ni mo tanan. Oh, package dito na natin. Million, package na. Package na po. Sa pa ka lang. Package na lang. Oo nga. Ay, umalit ako. Takot-takot pa ka. Takot-takot. Ayo ya. Pili ako na madugay. Pilgi ako. Tapos ito. Kapan ko hindi pa rin na. Kung madam. Yan siya tayo. Ano na itago man. Ya, dali na. Kuha ganit nga. Kumagdaon. Sarang ulan naman sa kapin. Kuha ng adin tayo. Ito yung proteso ba? Ya. Nalagi po sila. Anan dito sa skuha. Hindi ka ng balay mo sila. Oh! Mag-istorya sa awas presyo ah. Tangkahan ako na kumibalan. Ako lima yan. Para sa... Ang bayad, ang balat. Siya. Kuha kay gamay na lang balance sa iba. Kuha na may balance sa ibang tukat, mga 500 na lang. Na? Na presyo na akong balay sa kanunga pag-usap kanang bruma dapat sa imuha kay Philippine CD na. Mahal ka nila. Karon na usab na apil pa yung gamit mga 500 na lang bayron sa kanto.
Mahal na ganyan. Ako ang mga losing din yung manawa, mabaligyan ang balay. Simula na naman. Dapat ang sabihan sa ito sa dito ka. Kuha ganin ko kayo yun. Plato. Ayan. Guys lang plato. Nak, ang usik na ako na mix baka. Hindi kayo makuha mo sa chat. Ako hindi ka sa pang. Bata. Kasi bata kay. Ay, lahat ka dapat na. Dagko naman eh. Kato, kaya dagat ang concentrate mo. Dagan, mang giraw mo na bisa punsa. Magwala ba? Oo. Hindi itong ma. Hindi.